Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 190 surah Al-Baqarah juz kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dua ayat. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم Jadi makhraj ta, ya, ujung lidah ketemu dengan gigi seri depan, ya, atas ta, dan lidah bagian tengah itu dijauhkan dari langit-langit supaya tidak berbunyi syah, gitu. Ta. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ masih, ya, haitu. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم إن المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكفتموهم واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين.
Innallaha la yuhibbul muqtadin. Wa qatuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu azaddu minal qatl wal fitnatu azaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكبتموهم واقتلوهم حيث سكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث شكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم
kadzalika jazaa'ul kafirin. Sudah masuk waktu ya? Saya ulangi sekali lagi. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Saya ingin menjelaskan sedikit ya ayat yang pertama kita baca tadi. Ya, saya ingin mengaitkan dengan ada satu kejadian ya yang kita semua tentu sudah mendengar ini, hukum adat yang terjadi di Malakaji, ya, Kabupaten Goa, yang membunuh, ya, pemerkosa seorang disabilitas, ya, yang menyeret dari pagi sampai malam, ya, sampai terkelupas dan daging di punggungnya tidak, ya, habis dan memotong alat kelaminnya. Ini dalam ayat yang kita baca tadi ini, dalam peperangan saja, yaitu kita tidak boleh, ya, melampaui batas. Jadi sini disebutkan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, ya. Jadi perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kamu, ya. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas, ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, ya, orang-orang yang melampaui batas. Apapun alasannya, ya, karena antum tentu sudah mendengar berita bahwa pelaku ini memang residivis, ya, pelaku ini residivis, ya, sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya, ya, pernah melakukan pelecehan seksual di kampung, kemudian sering melakukan, ya, pencurian, mengambil hak orang lain, dan terakhir itu, ya, sebelum kejadian pemerkosaan itu, ya, dia mengambil laptop di salah satu rumah, ya, dan memang baru lepas dari penjara, ya. Nah, sehingga ketika dia dihukum 2 tahun penjara, ya, itu tentu tidak sepadan, ya, dengan inilah, karena hukumannya terlalu rendah, terlalu ringan, sehingga, ya, dia enak melakukan itu, ya, tidak apa-apalah, ditangkap juga cuma 2 tahun gitu. Nah, tapi yang kita mau, ya, seandainya ketua adat atau orang tua di kampung situ ingin memberikan efek jera kepada pelaku dan orang-orang yang di kampung supaya tidak berulang, ya, lakukan saja sesuai dengan proses syariah, ya, pembunuh dibunuh, ya, pembunuh dibunuh. Nah, adapun perlakuannya terhadap perempuan yang disabilitas ini dengan melakukan yang memang keji, ya, perbuatannya, ya,
dia memperkosa dan memasukkan kayu di alat kelamin perempuan itu sampai tembus rahim, sampai tembus ke usus. Ini ya tentu tidak bisa dikisas, ya tidak bisa dikisas. Kenapa? Laki-laki, tidak ada lubangnya, tidak cocok dengan dipotong kelaminnya. Makanya di dalam fasal atau fikih Islam itu ada sesuatu perbuatan yang, dan ini dibahas dalam kitab atau bab al-jinayah. Ya, al-jinayah itu adalah perbuatan kriminalitas. Jadi pembunuhan, pencurian, ya di sana itu. Sehingga ada hal-hal yang, kalau pembunuhan itu ada 3 macam: sengaja, ya, kemudian seperti disengaja, ada yang tersalah. Sengaja ini kalau tidak dimaaf dikisas, ya, pembunuh dibunuh. Kalau dia dimaafkan, maka dia harus membayar denda 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, ya, yang tersalah, itu tidak dikisas, tapi bayar dia denda. Ya, dendanya ya 100 ekor unta, tapi tidak sama dengan pembunuhan yang disengaja. Ya, jenis untanya berbeda. Ya, tetapi tetap 100. Ya, tetap 100. Nah, kalau dia merusak misalnya, ya, merusak karena korban perempuan ini tidak meninggal. Ya, tidak meninggal, masih hidup. Kalau itu mau aturan ya harus dihukum dulu sesuai dengan perbuatannya, ya, yang dia melakukan pemukulan sampai babak belur ini perempuan, dan itu tidak bisa dikisas, ya, maka harus diganti denda dia. Dan anggota tubuh kita ini semua ada dendanya, ya. Jari kita ini, satu jari itu ya 5 ekor unta. Jadi kalau 10, 50. Ya, nah itu gigi, satu gigi 2 ekor unta. Jadi kalau menghilangkan semuanya ya dikali 2. Nah, ada perbuatan yang tidak bisa dikisas, ya, seperti misalnya ya memotong tangan seseorang, maka dia juga harus dipotong tangannya. Nah, bagaimana kalau yang dipotong itu tangan kanan, sementara yang memotong tidak ada tangan kanannya? Tidak boleh kita mengatakan diganti dengan tangan kiri. Tidak adil. Ya, tidak adil. Maka caranya adalah karena dia tidak punya tangan kanan, maka dia harus bayar denda. Dendanya itu anggota badan kita ini yang berpasangan, kalau dirusak satu, ya, maka setengah dari hukuman sempurna. Ya, hukuman sempurna 100 ekor unta. Jadi kalau 2 ini satu pasang, satu misalnya dia tidak hilangkan tapi menghilangkan fungsinya, itu sudah kena 50 ekor unta. Ya, kalau dua-duanya 100 ekor unta. Mata kita sepasang ini, ya, meskipun matanya masih ada tapi menghilangkan fungsinya, tidak bisa melihat, ya, maka 50 ekor unta. Telinga, ya, berpasangan, ada satu yang tidak punya pasangan. Tapi ini kalau dihilangkan fungsinya karena penganiayaan, 100 ekor unta. Si itu yang dipotong itu. Nah, itu 100 ekor unta. Nah, ini jadi kalau memang mau menghukum dan memberikan itu kan alasannya memberi efek jera kepada yang lain. Karena sudah beberapa kali di Goa itu terjadi yang seperti ini. Tapi tidak ada efek jera. Nah, kenapa? Karena memang hukumannya ya terlalu ringan, ya, terlalu ringan. Nah, ini sekarang yang terjadi seperti ini, ya, mudah-mudahan ya tidak ada lagi kejadian berikutnya. Ya, cuma ya bahayanya kalau keluarga ini tidak terima, ya, tidak terima. Seburuk apapun ya pelaku itu, pasti keluarga tidak terima. Ya. Dan itu kutukannya, ya, omongan mungkin yang keluar dari mulut, ya tidak apa-apa, memang pelakunya seperti itu, tapi hatinya kita tidak tahu, gitu ya. Nah, dan perlakuan yang seperti ini
ya kalau dia tidak terima, ya itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Apakah pelakunya itu, ya jangankan pelakunya, orang yang senang melihat itu kejadian, ya senang melihat itu terjadi seperti itu bisa kena, ya itu bisa kena. Nah, apalagi kalau kita memakai hukum yang disebutkan, ya bahwa kalau ya betul tidak ada disebutkan dalam hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya mengatakan lau tamala ahlu San'a, ya kalau orang ahli San'a, penduduk San'a itu bersatu untuk membunuh satu orang, laqatal tuhum, saya akan bunuh semua. Ya, kalau dia sepakat membunuh, menghilangkan nyawa satu orang, maka saya akan bunuh semuanya. Ya, itu yang disebutkan, ini kisah. Kenapa? Ini abqariyah Umar, kecerdasan Umar, bahwa kalau satu orang dibunuh oleh orang banyak maka tidak dikisas, maka pasti orang akan kompak itu, kita hilangkan, ya, secara berjamaah supaya tidak dihukum. Nah, untuk menghindari itu, maka Umar mengatakan kalau ahlu San'a, ya penduduk San'a ini melakukan pembunuhan secara berjamaah, maka saya akan kisah semuanya, saya akan bunuh semuanya. Nah, seperti itu yang disebutkan, ya di dalam athar, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini ya kalau kita melihat itu satu kampung memang, ya dari ujung ke ujung tuh, ya, dan videonya ada, ya sangat mengerikan. Dan ini kalau misalnya keluarga, ya, dan terjadi perbuatan yang sama nanti, ya, dan tidak diperlakukan sama, ya pasti dendam, ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Saya kira itu, ya, tambahan dari apa yang kita baca tadi. Jadi melakukan pembunuhan yang dibenarkan saja itu tidak boleh melampaui batas, ya, apalagi kalau memang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?